ассалому алейкум дӯстони азиз, созаи нағзани саломатиҳо хубай. Боз ҳам аксия духтаро имрӯз ман як нуқтаи савдои нава шумода мехоҳам тавсиятим. Ҳама чишон аксия бовар мекунен, куртои хушру двойка ҳама чи доранд. Бозори Корвон тарафи Тилобозор ҳафтум дарвозара подвалш. Ассалом, созаи нағзани мавзуна магазини навм бурак. суроғатона пурра фаҳмонед. суроғаи мо духтаракои хушрӯ аз тарафи Тилобозор ҳафтум дарвоза таги подвал мебиёед. катори якум магазини 26 ина магазини Мави. ҳама чизамон аксия ҳай. магазини Мави тамошобино нигоҳ кунен, ҳама чӣ дорад. ҳозир якта ба якта бо мо шумода то қадри имкон пушонда дар мавзуна нишон медиҳем. марҳамат биёед. ана духтарако бисёр хоҳиш кардем ки либосҳои нами савремениам нишон диҳед. марҳамат аксия рафтаистед дар мағозаи Мави. нархҳои ино 150 сомон двойка. нигоҳ кунед чӣ хушрӯ 150 сомона ҳамагӣ. иноро қариб 300 сом мефурӯхтанд. ҳозир бошад 150 сомонӣ кардаган. успед кунен коричневиш яктамон ай сафедаш ҳаста. иам қарасветка бисёр дошт духтаро аллакай гирифтаншона. марҳамат омада наметонед нависен доставкатон мекунанд. бозори Корвон тарафи Тилобозор ҳафтум дарвозара подвалш якм қатор мағозаи рақами 26. ҳатман биёед. духтаракои хушрӯ ина марҳамат касе ки платья мепурсид, анам хе платьяҳои хушрӯра аксия эълон кардагиян. нигоҳ кунед ҳамира 280 сомон мефурӯхтанд. ҳозир бошад 150 сомона. 150 сомон кардагиянам ха хушрӯи вайш материалш ҳечи намешена. духтарако савремен немепурсидагиё марҳамат биёен. бозори Корвон тарафи Тилобозор байни ҳафтуму ҳаштум дарвоза мешавад. ай ҳафтум дарвоза ворид гарден. подвал якм қатор мағозаи рақами 26. марҳамат биёед. ази дига цветошам ҳаст духтаро. марҳамат ина расветкоша бинен. фақат ин имҷада ҳозир се намуча, лекин ҳамқа бисёр расветка дора. шумо нависен суратоша мепартоен, интихоб кунен, дар ва как доставкатон мекунанд. беҳад хушрӯай мисол касоне ки мепӯшад хушрӯай моделаш. мана марҳамат бинависен. ва духтарако нигоҳ кунен двойкачаи фасонтон ёфтум 140 сомон. аксия рафта истодаи дар мағозаи Мави 140 сомониш дага дига цветош ҳастай мавзуна. ина дига расветкошам будай диден. ина сафед пӯшако медонам духтарако бисёр рангои сафед мепурсанд. ира бинен чихо хушрӯ сафедоша бинен. ина ҳамаи цвето ҳаст 140 сомон. бозори Корвон ҳафтум дарвоза аз тарафи Тилобозор таги подвал якум қатор магазини 26. биёед духтарако аксияҳои мо бисёра. ҳама либосакомона ки нархошон 300-250 буданд ҳозир ҳамашона 140 сомон 150 сомон кардаги. ира бинен духтаро чихе хушрӯа двойкачаҳои хеле куртачаҳо бисёр доранд. ҳамаша 100 сомон 140 сомон 150 сомон кардагиам. марҳамат маълумоти бештара аз ами страничкаи хучон ёки бо рақамҳое ки дар рӯи экран ҳаст нависен пайдо кунен. духтарако аксия мепурсиден. марҳамат мағозаи Мави пеш мавзуна омадагим ки аксияҳоша нишон дидем. ира бинен чи хед двойкачаҳои хушрӯра 300 сомонӣ будай. ҳозир чанд сомон кардем? 190 сомон кардаган. марҳамат бо иёра бинен чанд расветка дора. хушрӯвай борошон ҳамаш борои оригинал дасти аввал. марҳамат 190 сомон. бозори Корвон тарафи Тилобозор ҳафтум дарвоза подвал якм қатор магазини 26. биёед духтарако ина марҳамат нигоҳ кунед. аз инаям духтарако я қимат мефурӯхтем такакоз я ранги сериш мондагия ё я ранги сафедаш ирам 190 сомон кард. ина 190 сомон. ҳамин двойкачаҳошон ҳамаш двойкаҳои қиматӣ буданд духтаро. ина ҳозир бошад аксия эълон кардагиян 190 сомон. марҳамат бурд мекунен духтаро хушрӯан ҳамаш. ягон бори мо духтарако ӯзбекистон нест. ҳамаш борои беҳтарин сифата оригинал гарантия метиҳем. ҳамашон 190 сомон. ина рақамҳое ки дар болои экран дидастен ё занг занед ё ки дар саҳифаи мо нависем мо шумо тезакак доставка мекунем. ва духтаро нигоҳ кунен ҳамқа двойкачаи фасони сабука ки хушрӯ омадай дар мағозаи Мави магазини мавзунада. духтаро нигоҳ кунен чихе хушрӯчае сезони ҳамино омад. марҳамат ина каседа дар корай аксия эълон кардагиай мавзуна 300-350 буд. ҳозир чанд кардӣ? ҳозир 250 сомон кардем. размеракошон духтарако стандарт
همه رسویتکش هستن. خوشرویی نگاه کنین رزمیرشون استاندارد تقریبا تا هم 52 54 میشوه استاندارد تای من مرامت به حد خوشرو دیدن 250 سومون دخترو کسی اومدن نمیتونن نویسن دستافکتون میکنن یا که بیاین بزرگ کاروان طرف تیلو بزرگ هفتم دروازه را پدوالش یکم قطار 26 مگزین مرامت نزد لسنیسا دایانه در وکاک میوبین شونه من 250 سومون انم خد ویکچوی فسون اینو اوریجینالن از نزدیک مشموده ماتریالش نشون تیم ایربنین ایپک برینای من مرحمت به حد خوشروی ایربنین هیچی نمیشه و سب بکاک میپوشین یک نمود دویکا آوردگی موضوع دختران نگاه کنین دویکچای سب بکاک به حد خوشرو سوابود نمیسته مرامت دیگه سویتوش هم هسته چند سوم کردین موضوع نیره؟ اینو ما 280 سومون کردیم 280 سومون ای نگاه کنین دختره که چه خوشرو چه از ما دیگه سویتوش هم نشون میتیم من مرحمت اینه ای رسویت کشه بینین چه فسون ای ماتریالش هم خچم یبکش کتی بینین اجایی بود ایجاد بود دیگر نمودوش هم هسته 280 سومونی نمینو همش وایوش بینین چه خوشروی همش 280 سومونی مرامت دویکتون در کار باشه حتما مغازه ماوی بیاین مگزینی موضوع دخترو ایجاد با پلاتیو هسته پلاتیوتون چندن همشون 280 سومون همش 280 سومون پلاتیو را خوشروی شبینین دخترو چه فسون نکای مرامت اینه کسی در کارای نوینکوی فسون برای دخترکو اینه یورا بینین و یورا بینین دخترو چه خوشروانه مرامت 280 سومون در مغازه ماوی بزرگ کاروان طرفی تیلو بزرگ دایان مرحمت دروازه یکم قطار مگزین 26 تاکی پدوال کدو میشیم که محقولتون بشه سکرین کرده ما درو یکنه ما تیز اکاک شما دستافکا میکنه یا اگر نخواهید بیاین مگزین باش ما انتظاره بسیاری بد خواهش کردن دخترکو که کاستوم و بروکوی فسون نشونتین مرحمت در مغازه ماوی مگزینی انا موضوع ده انم خد ویکچوی فسون اومده از 350 سومون تا 400 سومون باور میکنین هم خوشروان از ما دیگه سویتوش هم دیگه مدلوش هم نشون میتیم هم پوشیدگی خود چند سمایه این پوشیدگی خودم 399 سومون وای ربینین دخترو چه خوشروای ماتریالش دایم گاب نیست مرحمت این دخترکو در کارتون باشه رزمیرش چه باشه رزمیروش هم داریم همش هسته؟ همه رزمیرو هسته اینا مرحمت نگاه کنید این امینو همش 399 سومونیان اینوش باشد 350 سومون نه حتما بیاین بزرگ کاروان طرف تیلو بزرگ هفتم دروازه تگی پدوال یکم قطار مگزینی 26 یا دخترکو کسی که اومده نمیتونه اسکرین شات کده محقول دیل شما درو یکنه متز یک رزمیروشون یافته دستافکتون میکنه دخترکو عکسی را بیرحمش میگن که مگزینی مویده نگاه کنید پلاتیچاگو خوش ردیسته همه نمودی رسویتکش همه نمودی مدلکش هسته 280 سومون نگاه کنید کسی بروکاکای خوشی کلاسیکاره اینا 399 سومون ایناش باشه 350 سومون بروکمون از 100 سومون تا 180 سومون اینجا همه پلاتیها باشه 280 سومون انا اینجا دخترکو پیجاکمون باشه 250 سومون بالاگیش 200 سومون انا این دویکا ها باشه 140 سومون بالاگیو نگاه کنیم 120 سومون 100 سومون انا اینجا هسته 190 سومون اینه ها اینا 250 سومون اینم 190 سومون اینه ایش دخترکو 150 سومون نگاه کنین همه چیزامون رو برای شما عکس کردگی کدومش که محقولتون میشه اسکرین شات کدامو درو یکنین متذکر تو داری خونه را داشت مود استفاده میکنین یا مود نویسین یا در رقم های بالا اکران بوده زنگ زنین سراغ ایما جایگیر است در بازار کاروان هفتم دروازه از طرف تیلو بزرگ تگی پدوال یکم قطار مگزینی 26 بهترین تماشاچیان عزیز دیده نه تمامی مغازه ماوی عکس رفته است موضوع همه لباسش ارزان کردگی مرحمت بیاین شاک تماشاچیان عزیز مرحمت در مغازه ماوی موضوع همه لباس را ارزان کردگی دویکچه را دیدن چند سمای 100 سومون باور میکنین دخترو از وای بود چند ترسویت کی انا پلاچچوی هم همش 100 سومونی شده موضوع همه اینا قیمتی بودن دخترو مرحمت از عکس اعلان کردگیان 100 سومون سراغتون پر فهمونین سراغای ما جایگیر است در بازار کاروان هفتم دروازه تگی پدوال یکم قطار مگزینی 26 اینا مرحمت تماشابینا با آسانی پیداشون میکنن بینن همین 100 سومون شدگی داخلی مغازه باشه باور میکنین دویکچوی فسونی خوش رو 140 150 سومون شدگی حتما بیاین
یا چیزی که بگم این پیجاکی که پیشگیم یه 250 سومونه خشروه پیجاکر او در اون یک کلا پورا کوی نمین که خشرویی که داریم که همش رو برای شما ارزان کرده بیاین دستافکا دارین موضوع بله بله обязательно دستافکا هست اینا مرامت دستافکا نیست هسته حتما بیاین